DP ka muna, be. Thank you, be. Next na. Meron pa nung ate yung Aloha. Oo, meron pa, be. Okay, next. Straight cut, bebe na 30-31. Next week. Next week, meron ila-live sila. Ay, be! Oh my God, mga sis, putik na yan. 24-26, ngayon ko lang to ni-live, ha? Kasi na-overwhelm na kanina. Mga be, putik. 24-26, code ako ng bongga. Be, sobrang ganda. Bongga 480. Pa-code ng bongga, ha? Bongga 480, bongga. O, ito pa, mga madam. Tapos, asa na? Ito, skirt. Skirt na large, madam. Ito yung Kati Miami, no? Madam, 200 pesos na lang to, ha? Ito po ay skirt. Kaso large. Ate, yung ganda. Timerjus, main mo to. Okay, isa pa. May isa pa. Size large. Code ako ng mine. Solid ang tela. Mine pull out. Pa-code ako pull out, ha? 200 na lang. Bongga, Ate Machete. Second Kati Eds. Ganda nito. Madam Mariel Machete. Yours na, ha? 480. Next tayo, madam. Ang ating Uniqlo. Madam, basic Uniqlo, ha? Ate, full length. Basic Uniqlo, full length. Ang ganda, te. Black na black. Large to XL. Ganda. Ito pa, Teresa. Isa lang to, isa. Code ako nag-iisa. 180 nag-iisa. 180 nag-iisa. Pull out, Risa Ladera.